وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، میں نے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی جس کے اندر روزے کی باتیں ہیں، پھر اس کے بعد حدیث بھی پڑھ کر سنائی. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے. کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، تم کو گناہوں سے بچنے کا سلیقہ ہے، تم کو تقویٰ کی زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے. صرف چند دن کے روزے ہیں یہ، 6 مہینے کے نہیں، 8 مہینے کے نہیں، چند دن کے، 29 دن یا 30 دن. پھر اس میں ایک سہولت یہ بھی ہے، اگر کوئی بیمار ہے، سفر میں ہے، بعد میں روزہ رکھ لیں. سفر ختم ہونے کے بعد، بیماری اچھی ہونے کے بعد، شوال کا مہینہ ہے، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، بعد میں رکھو. اسی طرح اللہ نے فرمایا تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے. اور اگر کوئی آدمی کھانا بھی کھلاتا یا ہے کہ پھر اس کا روزہ بھی رکھتا، دونوں کام کرتا، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. پہلے تو اللہ نے کہا تھا اگر صحت مند آدمی ہے، اچھا آدمی بھی ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہتا، ایک آدمی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا. پہلے تو ایسے تھا، بعد میں اللہ نے کہا نہیں، اب تو ہر وہ آدمی جس کو طاقت ہے، قوت ہے، روزہ رکھنا فرض ہے. اب ہمارے سامنے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہ بوڑھے ہو گئے، کچھ بھی طاقت نہیں ہے، بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے، اب ان کو ثواب چاہیے روزے کا، بہت بڑا ثواب ہے نا. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جو بھی کام کرتا ہے نیکی کا، اللہ نے حکم دیا ہے ان کو اتنا لکھو، ان کو اتنا لکھو. زکوٰۃ دیے تو کہا زکوٰۃ کا اتنا ثواب لکھو، نماز پڑھے تو اتنا ثواب لکھو، عمرہ کیے اس کا ثواب لکھو، حج کرے اس کا ثواب لکھو. روزے کا ثواب تم نہیں لکھ سکتے. فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کا ثواب دوں گا. کتنا بڑا ثواب ہے جی.
اگر کوئی بیمار بوڑھا آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، ثواب چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ 30 دن کے روزے ہیں، 30 دن کھانا کھلائے گا، چاہے تو سحری کرائے چاہے تو افطار کرائے، دونوں جائز ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سحری کرائے یا افطاری کرائے، اور اگر دونوں کرتے ہیں تو بھی اچھا ہے۔ روز روز بھی دے سکتے، نہیں تو پورا 1 مہینہ ملا کر بھی دے سکتے۔ 30 دن ہو گئے، 29 دن ہو گئے، روزہ نہیں رکھے، 30 آدمی کو بلا کے دعوت کر دو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے صحابی، وہ کہتے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے، بوڑھے ہو گئے، روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل تھا، تو کیا کرتے؟ رمضان کے آخری میں 30 آدمی کا کھانا بناتے، بہترین کھانا بنا کے سب کو کھلا دیتے۔ وہ بھی جائز ہے، روز روز بھی کر سکتے، اور نہیں تو 30 دن کا ملا کر بھی کر سکتے۔ اب ایک آدمی 30 دن کا ملا کر کھلا کے سوچا تھا، لیکن 8-10 روزے رکھا، انتقال ہو گیا، نہیں روزے رکھا، اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار، انہوں کھانا کھلائیں گے۔ 8 آدمی 10 آدمی، کتنے روزے ان کے چھوٹے تو اتنے کھانا کھلائیں گے، اس طرح آپ کو کھلائیں گے۔ اب ہمارے یہاں ثواب کمانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، جو آدمی کے یہ اس سے تعلق نہیں، بوڑھے سے تعلق نہیں، بیمار سے تعلق نہیں، جو آدمی کے کسی آدمی کو افطار کرائے گا، روزے دار کو کتنا ثواب ملا، اتنا ہی ثواب یہ آدمی کو بھی ملے گا جو کہ ایک آدمی کو افطار کرایا۔ اب افطار کرانے میں کیا کرنا؟ کھجور دے دیا، پانی دے دیا، کچھ بھی دے دیا، ہاں جی ثواب ملے گا۔ روزے دار کا ثواب کبھی کم نہیں ہوگا، جس کو تم کھلا ہے اس کو پورا ثواب، اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگوں کو خواہش ہوتی ہے افطار کرانے کی، جیسے ہمارے یہاں عام طور پر رواج ہے گنجی بڑے اس طرح کی چیزوں کا رواج ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دینا، اس میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دینا، زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، اس کا خیال کرو۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے ہمارا زکوٰۃ کا پیسہ بچے کو دے دیں گے، ایک دن کو 7,000 8,000 ہے دے دیں گے، نہیں جی اس سے ثواب نہیں ملے گا، تمہاری زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ خوشی سے زکوٰۃ کے لائق میں دینے کے لائق بھی نہیں ہے، پھر بھی 100 روپیہ دے دیے، 200 روپیہ دے دیے مسجد کو، کئی لوگ اس طرح کے ہوں گے نا، 100 200 400 دیں گے، ان کا ثواب ملے گا جی۔ 10 آدمی ہی اگر گنجی 10 آدمی کا آپ نے دیا 100 روپے میں، 10 روزے دار کا تم کو ثواب ملتا، یہ ان کے لیے ہے۔ اسی طرح جو عورت کے ماہواری میں ہے وہ بھی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، کیا کرے گی؟ یہ کرے گی کہ صاحب نماز تو چلے گی، نماز دوبارہ نہیں پڑھے گی، روزہ رکھنا پڑے گا۔ رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں، ذی القعدہ کے مہینے میں جتنے روزے چھوٹے اتنے روزے رکھنا۔ اب بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں، ہمارے یہاں سمجھو 6:15 کو 6:15 بجے کو اذان ہوتی مغرب کی، سمجھو ایسا۔ اب وہ کیا کری، 6 بجے اس سے خوب شروع ہو گیا، اب کیا سمجھتی وہ ذرا نہیں مشنا ہے، پڑھوانی روزہ نہیں ہوتا۔ 5 منٹ پہلے بھی آپ کو ماہواری شروع ہو گئی تو نہیں، آپ کا روزہ نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو اسی وقت روزہ چھوڑ دینا، یہ روزہ بعد میں قضا کرنا۔ اسی طرح کچھ عورتیں ایسی رہتی ہیں، صبح کے 4 بجے 4:30 بجے پاک ہو گئی، 5 بجے پاک ہو گئی، اب فوراً روزہ رکھنا، نہا دھو کر روزہ رکھنا۔ ارے 5 بجے ہو گئی، ابھی تو پاؤ گھنٹہ ہے، سارے کا وقت ختم ہو جائے گا، نہائی تو کیا کروں،
बगैर नहाए सारी कर लेना, उसके बाद नहाना। औरतों के लिए भी है, मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है। कोई आदमी अपनी बीवी से सोहबत किया, सो गया, देर से उठा 5 बजे, नहाकर सारी खाएगा, टाइम नहीं मिलेगा, सारी खा लेगा। सारी खाने के बाद फिर उसके बाद वो नहाएगा। ये सहूलत भी अल्लाह ने हमारे लिखी है। अल्लाह ने रोज़े का मकसद क्या बताया? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम गुनाहों से बाज आ जाओ। अब गुनाह 2 तरह के होते जी। ये गुनाह तो ये है, आप किसी को सताएं, किसी का माल छीने, किसी पर जुल्म किए, बीवी को नाहक सताएं, बीवी पर जुल्म किए, ये गुनाह है जी। रमज़ान में सब कुछ नहीं। रमज़ान के बाद मार सकते क्या बीवी को? रमज़ान के बाद सता सकते क्या? नहीं जी। ये हराम जो काम है, रमज़ान में भी हराम है, रमज़ान के बाद भी हराम है। इसका ख्याल करना चाहिए। अगर कुछ कर दिए तो क्या करना? माफ़ी चाहना। बीवी पर जुल्म करें, माफ़ी चाहना कि माफ़ कर दो। क़यामत के दिन माफ़ी की ज़रूरत नहीं। या माफ़ी नहीं चाहे, क़यामत के दिन बीवी बोलेगी अल्लाह से, मुझे बहुत मारा, बहुत सताया, मुझे बहुत परेशान किया। हाँ, माफ़ी चाहते हैं, हाँ, माफ़ नहीं करने वाला कोई नहीं जी। अल्लाह भी बोलेगा नहीं, यहाँ माफ़ी नहीं। क्या करेंगे? ये शौहर का ये बड़ा रजिस्टर उठा के दे दे के बीवी को लेकर चले जाएगी। कितना फ़ायदा हुआ जी। इसलिए दुनिया में माफ़ी चाह लेना अगर बीवी पर जुल्म किए हैं। तो ये गुनाह तो आदमी खुद करता है। दूसरा गुनाह सबब बनता है, गुनाह का सबब बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमानो बिदअ व सित्तून शोबा, ईमान की बड़ी बड़ी बातें 70 के करीब हैं, 60 से ज़्यादा हैं। दूसरी हदीस में आया 70 से ज़्यादा हैं। सबसे बेहतरीन काम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देकर इस्लाम कबूल कर लेना सबसे बड़ा जीवो। दूसरा काम क्या? छोटी नेकी क्या है? रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटाना, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटाना। ये भी गुनाह है जी, नहीं करे तो लोगों को तकलीफ दी रास्ते में, वो तुम्हारे लिए गुनाह है। फर्ज करो रास्ता है जी, 2 व्हीलर खड़ा कर दिए, साइकिल खड़ा कर दिए, बात कर रहे हैं, आने जाने वालों को सब तकलीफ, उधर से घूम के जाओ, क्या भी है ना तो खड़ा है, बर्बाद हो जाओ, इसकी 2 व्हीलर खराब हो जाओ, मतलब भी देगा जी। अब जैसे हमारे यहाँ मेट्रो का काम चलता है, इससे पहले भी मैं बोला हूँ, रमज़ान में इबादत का शौक ज़्यादा रखा ना, जल्दी आएंगे, 2 व्हीलर पूरे खड़ा कर देंगे, क्या होगा जी? क्या बोलेंगे दूसरे लोग भी जो भाई मुस्लिम है, ये मुसलमान है ना, अक्सर जरूरा भी नहीं इनको चाहते नमाज पढ़े, अपना तकलीफ देते। ऐसा वहाँ 4 मीनार में पर हुआ, उसमें लगा दिए रमज़ान बड़ो को दो, रमज़ान बड़ो को दो, इकला याद सुलवांगा, ऐसा बोले कि देखो दूसरों को तकलीफ देना बड़ा गुनाह है। अगर तुम्हारा कोई भाई रोक दिया है 2 मिनट दे हटाओ दे, इसलिए अल्लाह के रसूल ने क्या बताया? रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटाना। तुम नहीं हटाए, तुम्हारा क्या भी नहीं ना, 2 व्हीलर नहीं, दूसरा तुम्हारा भाई खड़ा कर दिया, फौरन ऐलान करे इसका ये 2 व्हीलर वहाँ, ये नंबर का वहाँ से हटाओ। ये है, हर गुनाह से बचो, छोटे गुनाह से, बड़े गुनाह से बचो। अगर खड़ा कर दे, किसी को तकलीफ हो गई, माफ़ी चाहना। मुसलमान हो गए, मुस्लिम हो, तो तुम्हारा तकलीफ हो गई, मैं ख्याल नहीं था, यहाँ रोक दिया, माफ़ कर दो, माफ़ी चाहिए, माफ़ करेगा। लेकिन ये भूल से हो तो ये नहीं कि रोज़ाना खड़ा करें, रोज़ाना माफ़ करो, माफ़ करो, हफ्ते मरते माफ़ करेंगे जी तुमको, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, खुद भी गुनाह से बचो और गुनाह के कामों से दूसरों
मादूदात, कितने दिन की? चंद दिन, पूरे महीने, 6 महीने का नहीं, 8 महीने का नहीं, ये अल्लाह ताला ने हमको फरमाया। मैंने हदीस पढ़कर सुनाई, अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। जो आदमी के रमज़ान के महीने के रोज़े रखा अल्लाह का हुक्म समझ के और आखिरत में सवाब हासिल करने के लिए, उसके छोटे छोटे गुनाह माफ हो जाते, बड़े गुनाह नहीं, बड़े गुनाह नहीं। अभी मैंने पहले कहा ना, थोड़ी देर पहले, अपने भाई को सताए, बीवी को सताए, रमज़ान आया, अल्लाह तो बोला है ना साहब माफ़ करेगा, तो नबी बोले ना रमज़ान के रोज़े रखे तो गुनाह माफ होते। मैं मेरे भाई को बहुत सताया, उसका माल खा लिया, पड़ोसी को तकलीफ दिया, बेटी को मारा, बीवी को मारा, अल्लाह तो माफ़ कर दे। अल्लाह बीवी पर जुल्म करे तो अल्लाह माफ़ करेगा, भाई पर जुल्म करे तो अल्लाह माफ़ करेगा? नहीं जी, उससे माफ़ी चाहना जब चल कर। तो ये सारी बातें इसके अंदर हैं। अल्लाह ने कहा सिर्फ चंद दिन के महीने 29 दिन के रोजे रखो, तुम्हारे सब गुनाह माफ हो जाते हैं। क्या नीयत है सवाब की? ये है अल्लाह हुक्म दिया थी, अल्लाह हुक्म दिया जन्नत मिलेगी। एक आदमी से डॉक्टर ने कहा तुमको बीमारी थी, तुम्हें 12 घंटे भूखे रहना। अच्छा डॉक्टर, रमजान आते खुश हो गया, चलो भाई डॉक्टर पढ़ कर बात पर अमल करें, वो सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह का हुक्म समझो, डॉक्टर की नसीहत है, डॉक्टर एडवाइस किया, उसके बाद फिर रोज़ा रखे तो तुमको सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हारे दिल में पहले से इरादा था कि मैं रोज़ा रखूँगा, डॉक्टर ने भी बताया, तब सवाब मिलेगा, तब सवाब मिलेगा। रमज़ान का महीना कैसे शुरू होता है? हर महीना चाँद देखे तो शुरू होता है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सोमो लिरुयतिही वाफ्तिरू लिरुयतिही। चाँद देखकर रोज़ा शुरू करो, चाँद देखकर ईद मनाओ। फ़इन्हुम अलैकुम फ़अकमिलू इद्दत सलासीन। बदली है, 20 दिन पूरे हो गए। जैसे आज है जी जुमा है, 29 दिन आज पूरे हो जाते। आज शाम को चाँद देखना चाहिए, चाँद नजर आ गया, दुआ पढ़ना चाहिए। हर महीने चाँद देखने की कोशिश करके दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह हिलालु खैर व रुश्दिन। अल्लाह ये पूरा महीना हमारे लिए खैर व बरकत का बना दे। अल्लाह हर महीने जी 12 महीने चाँद देखने की दुआ करता, अल्लाह मदद नहीं करेगा? अल्लाह सलामती की जिंदगी नहीं देगा, ईमान की जिंदगी देगा ना। चाँद तेरा भी अल्लाह, मेरा भी अल्लाह ही है, तेरा रब्बी मेरा रब्बी अल्लाह है। बड़ी दुआ नहीं है जी, उर्दू में भी दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह ये पूरा रमज़ान का महीना खैर व बरकत का महीना बना। शव्वाल का चाँद देखे, अल्लाह शव्वाल का महीना खैर व बरकत का महीना बना दे। अल्लाह ज़्यादा नेकी करने की हिम्मत दे, तौफीक दे। आया नहीं तुमको अरबी बोलने, उर्दू में दुआ करो। क्या दुआ करे तो एहसास होता, चाँद भी देखो जी बारीक होता, फिर पूरा होता, फिर बारीक हो जाता। ये सब सोचता आदमी चाँद को देखकर। तो पहले तो चाँद देखते हैं, दुआ पढ़ते हैं जी, खाली रमज़ान में नहीं, हर महीने पढ़ो। अरबी आपने उर्दू में पढ़ो, एहसास हो जाएगा। तो चाँद देखकर रोज़ा शुरू करो, चाँद देखकर ईद मनाओ। एक आदमी देखे तो भी काफ़ी है। एक मुसलमान मोतबर आदमी नमाजी जो झूठा नहीं है, उसने देखा चाँद, हाँ जी मान लेंगे उसको, बशर्ते कि वो बुरा नहीं हो, झूठा ना हो, फासिक ना हो, मोतबर आदमी हो तो उसकी गवाही मान लेंगे। रोज़ा शुरू करेंगे। रोज़ा शुरू करने के लिए पहले नीयत की जाती है, कल हमको रोज़ा रखना है, इसे दिल में सोचते बोलते नहीं जबान से। कब तक करना ये? चाँद देखने के सहरी कर देना, तब तक तुम्हारे दिल में इरादा आना,
रोज़ा रखना है जी, ऐसा सोचिए, वही नीयत है। जबान से बोलना बिदअत है, रोज रोज नीयत करना, ठीक है जी। पूरे महीने की मिलाकर नीयत कर ली, वो भी जायज़ है, लेकिन इंशाअल्लाह बोलो। ऐसे बोलना, अल्लाह पूरा रमजान में रोज़ा रखूँगा, अगर तू चाहेगा तो। क्या फ़ायदा इसका? बीच में सफ़र को चले, बीमार हो गए, पूरा महीना बोले ना, ये 4 दिन बीमार हो गए ना, सफ़र में चले गए ना, इसलिए इंशाअल्लाह बोलो। नहीं तो रोज़ रोज़ नीयत करो, हाँ जी जायज़ है ये भी, तो नीयत करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तसहरो फ़इन्न फ़ी सुहूरि बरका, सहरी खाओ, सहरी खाने में बरकत है। ऐसे अल्लाह के रसूल फरमाए जी, तुमको ज़रूरत ना भी हो, पेट भरकर है, पानी पियो जी, पानी पी लो तो 3 घूंट। अरे अल्लाह के रसूल बोले ना बरकत है, सुन्नत है, बरकत है, कितना फ़ायदा होता जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तसहरो फ़इन्न फ़ी सुहूरि बरका। दूसरी बात क्या फरमाया? अहले किताब जो यहूदी और ईसाई हैं, और उनके रोज़े में हमारे रोज़े में क्या फ़र्क है? हम सहरी खाते, उन लोगों को सहरी खाने की इजाज़त नहीं। उनका रोज़ा, यहूदियों का, ईसाइयों का रोज़ा कब शुरू होता? सोते ना, नींद आ गई, रोज़ा शुरू जी, 9 बजे रात को सो गया, अब उनका रोज़ा शुरू। बीच में कर नहीं खा सकते, लेकिन अल्लाह ने हमको सहूलत दी, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुम खैतुल अब्यद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। मुसलमानों खाओ, सुबह सादिक तक खाओ, फजर के अज़ान का टाइम हो गया, बंद करो। ये अल्लाह ने हमारे लिए सहूलत दी है। तो 2 बातें फ़ायदे की, एक तो सारी खाने का फ़ायदा बरकत है जी। क्या करते हैं हम लोग? सुबह के 5:15 बजे सारी ख़त्म करें, रोज़ा शुरू करते ख़त्म करते 6:15 बजे, 13 घंटे 13.5 घंटे का रास्ता, ये भूखे रहते, रोज़ा रहते, बीच में भूख वगैरह लगती नहीं जी, कुछ भी भूख लगती नहीं। दूसरे दिनों में सुबह में 8 बजे नाश्ता करें, 1 बजे दोपहर का खाना होना नहीं दिए, खाना नहीं, क्या भूख लगती। देखो सारे में अल्लाह बरकत रखा है जी। बच्चे भी है ना, मैं नहीं खाऊंगा, बच्चे छोटे बच्चे भी रोज़ा रखते ना, भूख रही तो भी हाँ मैं नहीं खाऊंगा, मैं रोज़ा पूरा रखूंगा, ये बरकत है, लिहाजा बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमा सुहूरुल मुमिन अत्तम्र। देखो सहूर, सहरी में तुम खजूर खाओ जी, तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज़ है। खजूर के अंदर कितना विटामिन है, कितना फ़ायदा है, 200 कैलोरीज तकरीबन उसमें है ये खजूर में। खजूर ही जिनको शुगर है उनको तो मुश्किल है, दूसरे लोगों को चाहिए ज़रूर खजूर खाएं, वो भी एक सुन्नत है। इफ्तार भी अल्लाह के रसूल खजूर से करते थे, खजूर से करते थे। अगर खजूर नहीं मिला, सूखा खजूर जिसको छुआरा कहते हैं, वो भी नहीं, पानी पी लेते, पानी पी लेते, फ़ौरन नमाज पढ़ते। ऐसा नहीं कि साहब रमज़ान में पूरा उठा के रख लिए, खाते 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 इशा का टाइम शुरू हो जाएगा। खाने का महीना नहीं दिए, भूखे रहने का महीना, लेकिन लोग क्या बना लिए इसको? खाने का महीना बना लिए। आम दिनों में 1 साल में आप 20 बड़े खाएंगे, रमज़ान के 1 महीने में 70 बड़े 60 बड़े खाते। ये बड़ा होना, वो बड़ा होना, बच्ची दूसरे दिनों में पूरे रमज़ान में 10 से 12 खाएंगे। ये 10 रुपये की बच्ची रमज़ान में 40-25 बच्ची खाता। क्या है? खाने का महीना, क्या है? भूखे रहने का महीना जी। भूखे रहने से पेट भी अच्छा रहता, अल्लाह भी याद रहता। इसीलिए बोलते हैं रमज़ान का महीना गम खारी का महीना है, दूसरों का ख्याल करने का महीना है। 11 महीने दुनिया कमाने के वास्ते, 1 महीना आखिरत कमाने के वास्ते।
बोलते 12 घंटे, रमज़ान में कोशिश करो 9 घंटे की। क्या भी फर्क है क्या? हाँ, रमज़ान का महीना जी नेकी कमाने का, दुनिया में आखिरत कमाने का महीना। हर आदमी को सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ नेकी के काम करें, कुछ ना कुछ फर्क आए। रोज़ाना 8 घंटे सोता, लेकिन रमज़ान आ गया अब 6 घंटे 5 घंटा ही सोना है। इंशाअल्लाह अल्लाह से भी देगा, सब कुछ रहेगा। बड़ी खुशखबरी है, जो लोग ऑफिसों में काम करते हैं, हुकूमत की कह दिया कि 1 घंटा पहले मुसलमानों को छुट्टी दे दो, 5 बजे नहीं 4 बजे ऑफिस से उनको छुट्टी दे दो। कितनी बेहतरीन चीज़ है जी। किसके किसके दिल में हमारे लिए कितनी मोहब्बत है, कितने लोग हम लोगों की कदर करते हैं, हमको भी उनकी कदर करना चाहिए। तो सहरी करें, उसके लिए नीयत दिल में, इफ्तारी करें, अब लंबी दुआ याद नहीं रहती ना, बिस्मिल्लाह बोल के सहरी कर लिए, ये इफ्तार कर लिए, खजूर खा लिए, पानी पी लिए, इतना हो जाता है। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, इस्तिक़बाल रमज़ान में सबको जिक्र करते हैं। तो उसमें एक चीज़ ये है, रमज़ान शुरू होता है, ख्याल नहीं रहता, आदत है रोज़ाना क्या क्या चाय पीने की। पहला रोज़ा दूसरा रोज़ा था, सीधा गया चाय पी लिया जी, ख्याल नहीं था मैं रोज़ा हूँ बोलकर। हाँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया परवाह नहीं जी, अल्लाह तुमको खिलाया पिलाया, वो रोज़ा पूरा करो। औरत हो मर्द हो, किसी को भी आदत रहती ना, सीधा चूल्हे के पास गए, कुछ खा लिए पी लिए, भूल कर। और भूलने में भी 2 तरीका है। एक आदमी ऐसा है, आज ही चाय पी लिया जी, याद आया अरे रोज़ाना खैर आज इसना पिया, आधी आधी पी लेते, तुम्हारा रोज़ा गया। मुँह में है कुल्ली कर देना, थूक देना, है ना। उलमा ने लिखा है औरत के लिए भी मर्दों के लिए भी जायज़ है कि सब नाक में ज़रा लगा कर देख लें। रमज़ान में ज़रा भुलाहट भी रहती है ना, खाना पकाए फुला पकाए, नमक नहीं डाले, नमक नहीं डालने से कुछ शौहरों को गुस्सा भी आता जी। होटल में काम करता, उसका बिरयानी पकाता, नमक डालना भूल गया, बिरयानी नहीं बिकती जी, नहीं आते, उनके लिए इजाज़त है, थोड़ा तके थूक डाल, चक्कर थूक देना ऐसा। उसी तरह सुरमा लगाए, जायज़ है, सुरमे लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। उसी तरह कान में डाले कोई दवा, उससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता नाक में दवा डाले तो उसका असर हलक में होता, इसलिए उलमा ने लिखा है नाक में नहीं दवा नहीं डालना, इफ्तार के बाद डालो। रोज़े की हालत में इन सब चीज़ों से बचो, हमारा रोज़ा बेकार हो गया तो सवाब नहीं मिलेगा ना। ये सारी बातें रमज़ान से ताल्लुक़ रखती हैं। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह कहता है मल्लम यदा औल ज़ूरी वल अमल बिही वल जहला फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबहु। जो आदमी के रोज़ा रखे गीबत करना, चुगली करना, गाली देना, बुरे अल्फाज निकालना नहीं छोड़ता, जाहिल है, अल्लाह को ज़रूरत नहीं वो क्या पैसा रहने की, क्या करने तुमने कहा, सवाब समझ के किया ना। रोज़ा कहाँ सवाब मिलेगा? तो रोज़ा रखे गुनाह कमाता है। ऐसा आदमी को अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना चाहिए हमेशा, ख़ास कर रमज़ान में इसका ख्याल करो। ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करना चाहिए, कुरान जिनको भी पढ़ना आता है टाइम निकाल के कोशिश करें कम से कम रमज़ान में ये कुरान ख़त्म करो। तरावी में सुनते जी सुनते पढ़ने के लिए मैंने कहा एक मरतबे कोशिश करके कुरान ख़त्म करो, बड़ा सवाब मिलेगा जी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 11 महीने हदीस पढ़ाते, रमज़ान आता बोलते थे शागिर्दों को हमारा सबक बंद, कि रमज़ान कुरान का महीना है, कुरान पढ़ेंगे। उन्होंने भी कुरान पढ़ते, उनके साथ सारे शागिर्द भी कुरान पढ़ते। 3 दिन को कुरान ख़त्म करो, ताकत है, टाइम है तुम्हारे पास, अब्दुल्ला जी ज़्यादा कुरान पढ़ो।
اس کا مہینے کا یہ ثواب یہ بھی ہے. تو لیلۃ القدر ہو تراویح ہو سب ایسی ہے. ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے کہا بھائی تمہارا بلڈ سرکولیشن پاؤں میں ٹھیک نہیں ہے, تمہیں یہ گھنٹہ کھڑنا. ویسا کیا, چلو رمضان میں تراویح پڑھے گے. ڈاکٹر کی بات مانتے تمہیں جو تراویح پڑھے ثواب نہیں ملے گا, لیکن پہلے نیت تھی میں تراویح پوری پڑھوں گا. پھر ڈاکٹر نے بتایا تمہارا بلڈ سرکولیشن اچھا ہونے کے لیے یہ گھنٹہ کھڑنا. الحمدللہ اللہ نے کو اپنا دونوں فائدے دیا نا. اس طرح ایک آدمی سوچے کہ صاحب کیسے پتہ اس میں رمضان میں تراویح شروع ہو گئی. یہ دن تو مسجد رتی بھری ہوئی, ہوتے ہوتے ختم. رمضانی مسلمان رحمانی مسلمان ہمیشہ رمضانی مسلمان چاند گیا انہیں بھی گیا مسجد سے, پھر آئندہ رمضان میں آتا. کیسا آدمی ہوگا بیوقوف آدمی. اللہ کی بات مان کر چلنا تمہارے لیے ضروری ہے نا. ہمیشہ اللہ کے بندے بن کر رہو. صرف رمضان میں اللہ کے بندے بن کر رہے تو کامیابی نہیں ملے گی. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو تلاش کرنا چاہیے. اور کیا نیکی کریں گے, اور کیا نیکی کریں گے. رمضان میں جو بھی نیکی کرتے ہیں ان کا ثواب اور بھی زیادہ ملتا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں رمضان کی قدر کرو, رمضان کی قدر کرو, روزے کی حفاظت کرو, بیکار باتوں سے پرہیز کرو, زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت میں گزارنے کی کوشش کرو, اور خود بھی گناہ مت کرو, دوسروں کو بھی تکلیف مت دو, ورنہ ہمارے روزے کا ثواب کم ہو جائے گا. ان ساری باتوں کا آپ کو خیال کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنائے, زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. زکوٰۃ دینا, صدقہ خیرات کرنا, یہ سب بھی اللہ ہمارے لیے آسان کرے. اللہ تعالیٰ پچھلے رمضان سے زیادہ عبادت کرنے کی, نیکی کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين, واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. لا تدبر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم